फिर पेश नजर गुंबुदे खजराए हरम है, फिर पेश नजर गुंबुदे खजराए हरम है, फिर नामे खुदा रोज़े जन्नत में कदम है, फिर शुक्र खुदा सामने मेहराबे नबी है, फिर सर ही मेरा और तेरा नक्श कदम है। ये दर्राए ना चीज है खुर्शीद बदामा, ये दर्राए ना चीज है खुर्शीद बदामा, देख उनके गुलामों का भी क्या जाहो हशम है, देख उनके गुलामों का भी क्या जाहो हशम है। हर मुँह बदन भी जुज़्बा बन के करे शुक्र, हर मुँह बदन भी जुज़्बा बन के करे शुक्र, कम है बखुदा उनके इनायात से कम है। अल्लाहु अकबर बोले। रग रग में मोहब्बत हूँ रसूल अरबी की, रग रग में मोहब्बत हूँ रसूल अरबी की, जन्नत के खजायन के यही बही सलम है। सुभान अल्लाह। दिल नाते रसूल अरबी कहने को बेचाई, दिल नाते रसूल अरबी कहने को बेचाई, आलम है तहय्युर का जुबा है ना कलम है, आलम है तहय्युर का जुबा है ना कलम है। अल्लाहु अकबर बोले। আল্লামা মুফতি শফি রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন, সোনার মদিনা যখন যাবে আর যখন গম্বুদে খাজরা ওই সবুজ গম্বুজ যখন দৃষ্টিতে আসে তখন মনে হয় রে জান্নাতি বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে গেলাম। একটা পর্যায়ে তিনি বলেন, রগ রগ মে মোহাব্বত হু রসুল আরবি কি, रग रग में मोहब्बत हो रसूल अरबी की, जन्नत के खजायन के यही बయ్య सलम है। नबी আমার আপনাকে ভালোবাসি রে, অন্তর দিয়ে আপনাকে ভালোবাসি, পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে আপনাকে ভালোবাসি। কারণ যখন আপনি জিহাদের ডাক দিয়েছে সাহাবায়ে কেরাম, আপনার ডাক শুনতে দেরি হয়, জিহাদের ময়দানে গিয়ে শাহাদাত বরণ করতে দেরি হয় না। কবি বলেন, জমালে হুসনে ইউসুফ पर फकत आशिक जुलैखा थी, जमाले हुस्ने यूसुफ पर फकत आशिक जुलैखा थी, तुम्हारे रूए रोशन पर फिदा सारी जहानी। सुभान এ পাগম্বর, হযরত ইউসুফ পাগম্বরের সৌন্দর্য দেখে মিশরের নারীরা তাদের শুধু আঙ্গুল কেটে দিয়েছিল, আর পাগম্বর আপনার হুসন জামাল দেখে শুধু আঙ্গুল না, লক্ষ লক্ষ সাহাবায়ে কেরাম তাদের গলা কাটিয়ে দিয়েছিল। যখন এই ডাক আসছে হাইয়া আলাল জিহাদ, জিহাদের আজান যখন আসছে, একটা আজান হয় নামাজের জন্য, আরেকটা আজান হয় জিহাদের জন্য। ঠিক কিনা বলে? अल्फाज़ो मानी में तफावुत नहीं लेकिन, अल्फाज़ो मानी में तफावुत नहीं लेकिन, मुल्ला की अदावार मुजाहिद के अदावार। मुअज्जिনের আযান একরকম, মুজাহিদের আযান আরেক রকম। কবি বলেন, अल्फाज़ो मानी में तफावुत नहीं लेकिन, मुल्ला के अदावार मुजाहिद के अदावार, परवाज है दोनों का घर एक फिजा में, परवाज है दोनों का घर एक फिजा में, किर्गिज का जहावार है शाही का जहावार, किर्गिज का जहावार है शाही का जहावार। अल्लाहु अकबर बोले। मुअज्जिन যখন হাইয়া আলাল ফালাহ হাইয়া আলাস সালাহ বলে, এলাকার মানুষকে বলে, আসো রে আসো, নামাজের দিকে আসো। কি হবে হাইয়া আলাল ফালাহ? দুনিয়া তোলা পরকালোলা। আর মুজাহিদ যখন বলে হাইয়া আলাল জিহাদ, জিহাদের দিকে আসো, যখন আহ্বান করা হয় পয়গম্বরের পক্ষ থেকে, পয়গম্বর
জিহাদের জন্য তোমাদেরকে আহ্বান করছে। কে আছো সে বীর, আয় ছুটে আয়, খোদার পথে জীবন বিলা। কে আছো সে বীর, কে আছো সে বীর, আয় ছুটে আয়, খোদার পথে জীবন বিলা। তোমরা কে আছো রে আল্লাহর দ্বীনের জন্য তোমার জান দিবে, আল্লাহর দ্বীনের জন্য তোমার জীবনটাকে বিলিয়ে দিবে। এই আওয়াজ আসতে দেরি হতো, সাহাবায়ে কেরাম গলা কাটিয়ে দিতে দেরি করতেন না।